بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñiningali folo doka ñiningali ke ko yala kabe daga mo yo kurana di kafiri mawa ka ke kadoy ka dama ko yala ko be daga wa o jabe miye ni masala ni yana ma jabi amman ko si hadisa do ma folo ciba sallallahu alaihi wasallam aka letri ci min ke ka nyasi rumu nyemoma o tu kafiri o haditha sabatini lo ina fo anana bukhari muslim kono nyamma ciba sallallahu alaihi wasallam aka letri ci mako o letru kono sebenbe bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulillah ila hiraql azim ar-rum salamun ala man ittaba al-huda. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ni hadisan jani ni kuma kan nana kono nga min kara sisan way qur'an aya fo ngala ya ahla kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum way qur'an aya bismillahir rahmanir rahim wa fana way qur'an kono ci ba sallallahu alaihi wasallam aka lettre ci o ma lettre min kono ni qur'an aya kele ni ba kono lon ba rahimahullah o ka masailu do boni rotola ya الإمام النووي رحمه الله أكا كتاب قنا أكا صحيح مسلم شهر كتاب قنا نايف مكو المنهاج شهر صحيح الإمام مسلم أكو قنا أبيكم على ni aya ninka anini hadisa ninka anif samantia mobala ni masailu mbalako wa minha ako fawaidu mube ni hadisa nina أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما أقابل دغا موي فوياجيني كرنا آية كليني والما آية فلا أنو نوانا وآية مماشا كتا كافر غدولا وأن يبعث بذلك إلى الكفار أكو آية كلين فانا أني آية فلا كوكو كي كادوي كادي كافر ما كو باسيتالا آية كلين أني آية فلا كوكو كي كادوي ani ka kɛ lettre ka ɲasin kafiru ma ko basi t'a la wa innama naha an musafarati bil qur'an ila ardi al adu aw bi kullihi aw bi jumlatin min akon ka voyager ni qur'an yɛrɛ dafani ka taa kafiru ka dugu la walma qur'an aya shama ko te daga o tuma fɛ ni ka nin faamuya i b'a lɔn k'a fɔ ka qur'an kɛ kado ye qur'an kologwɛ ko kɛ kado ye ka di kafiri ma a tɛ daga ko fila kama a fɔlɔfɔlɔ ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a man sanu jɛnɛba nɔgɔ b'a la kafiriya nɔgɔ b'a la a man ka ka maga kuranna kologwɛ la a filanan ni ka kuranna di kafiri ma a t'a bonya lɔn a t'a lɔhɔrɔma lɔn a b'a bila yɔrɔ la a man ka ka bila yɔrɔ min na tuma dɔ la a bɛ ko k'a la min yɛrɛ man ka ka kɛ o de kɔsɔn a nana bukhari ni muslim kɔnɔ abdullahi ibn umar ka haditha la أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو كوتشبا صلى الله عليه وسلم كان فاتني أنا كان بين كان يفوياجني قرآن كتا كافر كدولا إبا فامي ولا كفو قرآن كولوغwe كاكا كادو كدي كافر ما تدغا nga na ya soro قرآن to tarjama lo tradition lo قرآن كولوغwe te a kɔrɔ le b'a kɔnɔ a kɔrɔ le yɛlɛmala k'a k'a kɔnɔ ka kɛ tradition dama ye fɛn t'a kɔnɔ kuranna kolo gbɛ t'a kɔnɔ arabukan na a tradition lo a n'a kɔrɔ lo baasi t'a la i bɛ se k'o d'a ma nka min ka fisa i ye waati di a ma i y'a dama k'a fɔ karo kelen i y'a lasegin ma karo fila i y'a lasegin ma n'a sɔrɔ i bɛ fɛ a ye fɛn dɔ faamuya a kɔnɔ a karan a bɛ min fɛ a y'o faamuya i b'a k'a lasegin ma kama sɔn ni k'a to a bolo ten kude ye tuma dɔ la hali n'a sɔrɔ kuranna tradition na hali n'a sɔrɔ a kɔrɔ lo nka a kɛra cogo o cogo Alahu Taala tɔgɔ b'a kɔnɔ Alahu Taala kumakan kɔrɔ le b'a kɔnɔ fana a bɛna dɔgɔyama dɔ las'a ma kafiriya kɔsɔn min man kan ka lase o le kɔsɔn Imam Malik rahimahullah
ale ko wari mu be na ala tɔgɔ sɛbɛnni ba kan wari mu be ina fa be kɛ silama jamana dɔw la ɲamima o be ala tɔgɔ dɔw sɛbɛ wari dɔ kan a ko wari min be na ala tɔgɔ sɛbɛnni ba kan k'i man ka o fali kafiri bolo i man ka fali yahudiya bolo i man ka fali kafiri bolo ko kama sɔrɔ a tɛ Allahu Taala tɔgɔ lɔhɔrɔma lɔ ani a tɛ Allahu Taala tɔgɔ bonya lɔ a bɛna ko k'a la komi ni ani kɛli man kan kɔsɔ silamɛya kan k'i yɛrɛ kɔrɔsɛni yɔrɔ tɔgɔ la k'a ka diinɛ bonya ani k'a ka kuranɛ bonya kado bɛ se ka di kafiru ma kado min bɛ di kafiri ma kasiya fɛn caman fana bɛ se ka di o ma min bɛ silamɛya lankɛnɛmaya o ye min ni kuranɛ tɛ kelen ye wallahu ta'ala a'lam. ɲininkali filanan ko ni mɔgɔ min ka kafo kɛ ka fitiri ni safo fara ɲɔgɔn kan ka sababuya kɛ lozora dɔ ye ko yala ko bɛ se ka safu ni witiri fana seli wa an b'a fɔ ɲɛna jama ye fara ɲɔgɔn kan ka safu ni witiri seli waati la min tɛ sunkaro ye o tɛ ciba tagabolo ye sallallahu alaihi wasallam ciba sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ sahabaw fara ɲɔgɔn kan u bɛ safo seli kɛ nka ni safo seli banna nafila mun bɛ seli safo kɔfɛ o bonda dayɛlɛnni lo a tɛ jama fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ fo n'a kɛla sunkaro ye olu kosɔn an b'a fɔ sanji bɛ yen sanji tɛ yen k'a fɔ kɛla k'a fɔ ma kɛ a tɛ bɛn k'a fɔ ko jama ye fara ɲɔgɔn kan waati bɛɛ ka to ka safu witiri seli ɲɔgɔn fɛ o tɛ ciba tagabolo ye sallallahu alaihi wasallam kama sɔrɔ ka jama fara ɲɔgɔn kan baara dɔ kɛ kama ani ka jama fara ɲɔgɔn kan diina yɔrɔ dɔ kama o mako bɛ dalilu la ni dalilu mana ko jama ye fara ɲɔgɔn kan ka min kɛ an kana jama fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ dalilu nana k'a fɔ jama ye fara ɲɔgɔn kan ka faridaw seli dalilu nana k'a fɔ baasi t'a la fana jama ye fara ɲɔgɔn kan ka nafila seli sunkaro la ni o ye tarawih ni tahajudi ye an bɛ olu kɛ an bɛ dan o ma nka ka jama fara ɲɔgɔn kan ka witiri seli walima ka nafila dɔ seli walima ka su dɔ kɛrɛkɛrɛ ka jama wele k'an na fara ɲɔgɔn kan ka nafila dɔ seli sika t'a la o ye bida ale ye o tɛ bɛn o tuma n'i k'o faamuya an b'a fɔ ɲɛna ko nin masala nin yɛrɛ tɛ na kama sɔrɔ jama fara ɲɔgɔn kan ka witiri seli o man kan ka kɛ fana kala sunkaro la nka ni kafo kɛra mɔgɔw ka fitiri ni safo fara ɲɔgɔn kan i bɛ fɛ k'i ka witiri seli i kelen baasi t'a la ni safo banna n'a diyala i b'i ka witiri seli ni fana k'a la k'i b'i ka witiri seli baasi t'o la i kɔni y'a lɔn k'a fɔ witiri waati min ka ɲi n'a waati bɛɛ o de ye su laban ye witiri waati min ka ɲi n'a waati bɛɛ o de ye su laban ye ni siranna k'a fɔ k'i tɛna se ka seli a laban na baasi t'a la i b'a seli su cɛmala la ni yɛrɛ siranna k'a fɔ k'i tɛna se ka wuli su cɛma ka seli baasi t'a la i b'a seli su daminɛ la nka ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ e kɔnɔ kɛ fana kɛla sunkaro ye wallahu ta'ala a'lam. ɲininkali sabanan ko yala k'a bɛ dan mɔgɔ ye i ye baki don i bolo la wa baki min waribɛ b'a la fɛn wɛrɛ fana b'a la i y'a lɔn k'a fɔ ciba sallallahu alaihi wasallam a kan gbɛn ka bɔ masiri suguya dɔw ma ciba alona sallallahu alaihi wasallam a ka sanu ta ani hariru fani a ko inna hadhaini haramun ala dhukuri ummati hillun li inathiha a ko nin fɛn fila hariru ani sanu a ko nin masiri n man to cɛmaw ma ko haramulo nka n man to musomaw ma baasi t'a la olu bɛ se k'i yɛrɛ masira la dɔnnibagaw ka nin kɛ dalilu ye k'a fɔ a tɛ daga cɛ ye a ye a yɛrɛ masiri ni sanu ye o masiri dɔ ye min ye o de ka kɛ bagi ye ka don i bolo la alimamu nawawi rahimahullah k'i kan to a ka kitabu kɔnɔ min ye sharhu muslim ye ajma al-muslimun ala ibahati khatami dhahabi lin-nisa wa ajma'u ala tahrimihi ala rijali a ko silamɛw bɛɛ bɛnna ma k'a fɔ min ye bolila-nɛgɛ ye min ye bagi ye min labɛnna ka bɔ sanu na ko silamɛ bɛɛ bɛnna ma k'a fɔ ko doni bɛ daga musow ye a b'o ɲɛma fana ko bɛɛ bɛnna ma k'a fɔ bolila-nɛgɛ min n'a labɛnna sanu na k'a doni haramuyani don cɛlamɔgɔw kan i b'a dɔn la k'a fɔ bagi min ni a labɛnna ni sanu ye o tɛ daga silamɛcɛya don a bolo la min ye waribɛ doni ye lɔnnimɔgɔ bɛɛ fana bɛnna ma k'a fɔ baasi tɛ waribɛ doni na musolamɔgɔ bolo o kɔrɔ ye min ye muso bɛ se ka waribɛ kɛ bolila-nɛgɛ k'a don baasi t'o la lɔnnimɔgɔ bɛnna o ma nka min ye cɛlamɔgɔw ta ye o taabolo ma kɛ kelen ye ka bɛn o ma lɔnnibaga dɔw k'a yira i n'a fɔ o ye a hanafo lɔnnimɔgɔw ye ɲɛ min ma olu b'a yela k'a fɔ ka bolila-nɛgɛ kɛ waribɛ ka don i bolo la ko mɔgɔ de b'o kɛ mɔgɔ min n'a mako b'a la i n'a fɔ mɔgɔ min ye masa ye walima mɔgɔ min ye ɲɛmɔgɔ ye a tigilamɔgɔ mako nana se bolila-nɛgɛ dɔ ma a ka tampɔn bɛ a kan walima fɛn dɔ b'a kan walima sinji dɔ b'a kan mɔgɔw sera a ma
basi tala ka be se ka bolla ne ga do labɛn ka kɛ warigɛ ka don a bolo la nka n'a ma kɛ ni o ye ka man ka kɛ o ye olu tagabolo ye ani o ye olu hakilina ye lɔnnibaga dɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko basi tala bali ka kanuni le ko sunna le ko musahabolo i n'a fɔ malikiya lɔnnibagaw rahimahullah olu b'a yɛlɛ ɲɛma ka sabuya kɛ ciba ka don sallallahu alaihi wasallam a kɔni kana don yɛrɛ kama a kana don yɛrɛma kaba kama a kana don tɔgɔ ɲini kama lɔnnibaga dɔ fana ka yɛrɛ k'a fɔ ko a don n'a donbaliya bɛɛ ka kan ko mubaholo i n'a fɔ hanabilaw ka yɛrɛ ɲɛma hanabila lɔnnibaga dɔ ka yɛrɛ ɲɛmi ma k'a fɔ fɛn min lo a don n'a donbaliya a bɛɛ ka kan mubaholo o kɔsɔn a nan'o ka kitabu kɔnɔ i n'a fɔ a nana yin sɔfu kɔnɔ ɲɛma اتخاذ الفضة للرجل مباح على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أكو كوارب دو يبولو لا كبولانه كارو يبولو لا والما كيرا مصري ni warigwe bulna nege ko femilo alla dagani lo koro mi ni ka kan ni fana ma ka kan akena kebela be ka kan baraji ko to la julum ko to la oye olo miriya ye ni masala la lolma mo tay la ka fo ko sunna lo ani lolma mo tay la ka fo ko akakan ka do foni mako salama ko dallo ke mi ina fo ana bukhari muslim ko nyamma ci baka haditha sallallahu alaihi wasallam atume lettre sebala ka nyasin kafir nyamo ma o wati kisra na qaisara no nyona gora ni najashu ani kafir nyamo atume sebali ke ma ko wole ka dala wa ta'ala ma o ko ci ba ma sallallahu alaihi wasallam innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam o ko ci ba ma sallallahu alaihi wasallam ko be lettre ci la mo mani ko te mo ka lettre kumbe ano te mo ka lettre kara lettre mini tampota ka o kam gala fa sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman ciba sallallahu alaihi wasallam aka bolna nega do labe o senfe min be do a bolola o bolna nega ni o labe na ka bo war gwelila lon ba do ko kay dalle ka fo ciba sallallahu alaihi wasallam aka bolna nega tani rola atwana na mako selama ko lo ko zo ko ni mako selama kiya do ni mako masama kiya e ka te ni o lo ka dallo tayroy ngami sababa yole ka ko sunna lo adoni kan ya adoni ka adoni kanuni lo madama ciba ka sallallahu alaihi wasallam adon kanunilo bal ciba sallallahu alaihi wasallam atonga bolna ne dodo mimma ke ninkama ina fa tonga do ke sanu nyamima ko fa ko bo ka banka ke wargote ulo ko soni mo misala ke la de ciba sallallahu alaihi wasallam amma fa ngo re ka golini yorole madama ciba ka sallallahu alaihi wasallam ngami bolna ne towi mimma ke sanu ani mimma ke wargote akala fen tola akala kaba tola walma akala fen da kama ma tola min ma ka yira ya min ma ka to ne basi foi tola ko se be se ka bolna ne ka fen bare min te wargwe cela mo bolo ani musulamo nga ni akala fen bare min te wargwe be ka mubahu ye ate ka sunai abe ka mubahu ye ko mi alla da anilo ina fo be fani do la nyamma ki yira la nyani oye basi tala be se ka bolna ne ka do bolla fana al nasro amma ka wargwe ka yɛrɛ lanya ni o bɛ kɛ mubahu ye kɔrɔ mi baraji t'a doni na baraji fana tɛ a dɔnbaliya la jurumu t'a doni na jurumu tɛ a dɔnbaliya la sɔsɔli nana yɔrɔ min na dɔrɔn o de ye warigɛ ta ye yala warigɛ doni o bɛɛ bɛnna ma ka ko warigɛ doni bɛ taga nka yala warigɛ doni ni baraji b'a la wa walima baraji t'a la wa sɔsɔli nana o yɔrɔ tɔgɔ la n ko ma ko baraji bɛ sɔrɔ la ni ka kɛ k'i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya ci ma sallallahu alaihi wasallam nka min tɛ warigɛ ye o doni kɔni bɛ taga nga a tɛ fɔ ko baraji b'a la walima a tɛ fɔ ko baraji t'a la o kosɔn ibn muflih rahimahullah ale k'i kan dɔ furu kɔnɔ a ko illa fil khatam fa innahum ittafaqu ala anna takhattum lahum bi jami' al ahjar mubahun min al yaqut wa ghayri a ko min kɔni ye bolina nɛgɛ ye ko lɔnnibagaw bɛnna ma k'a fɔ a bɛ daga cɛ ni muso bɛɛ ye o ye bolila nɛgɛ dɔw bolo la min kɛla fɛn wɛrɛ ye a kɛla yakuti ye walima kala farama fɛnw ye fɛn mun n'o valeur ka bon adamadenya la ko lɔnnibagaw bɛn bɛ o ma i b'a faamuya o la k'a fɔ basi foyi t'a la i bɛ se ka bolina nɛgɛ dɔ labɛn a fan dɔ ye warigɛ ye a fan dɔ ye fɛn wɛrɛ ye min tɛ sanu ye i kana sanu ɲagami a la n'a kɛla ye basi foyi t'a la nka n'a kɔni kɛla ye a bɛ bɔ sunaya la a bɛ kɛ mubahu ye kamatɔ ciba sallallahu alaihi wasallam a ka min don a tun ɲagaminen tɛ a tun ni kita ɲagami basi t'a la a bɛ don mubahu bonda kɔnɔ nga a bɛ bɔ suna bonda kɔnɔ basi t'a doni na ni o diyali ye bolila nɛgɛ fana ciba sallallahu alaihi wasallam a tun bagi min dɔ la bolila n'a tun bolila nɛgɛ min dɔ la
atuma dona ka shaya akinin bolula tuma do la fana bado anduman bolula nin be saballa ka baci ba sallallahu alaihi wasallam wala ko so basita la be se ka do kinin bolula ina fo be se ka do numan bolula nyami ma ci ba kan be ka sallallahu alaihi wasallam basi fana tala sebel lo ka bolla ne ka ina fo do bo to se ba ka nyamma wal maka sin do bla ka minte qur'ana ayaye an minte ala to basi tala be se ko lo ke ina fo ciba sallallahu alaihi wasallam atunga sin do bla ka nyamma ko kere kere men ciba sallallahu alaihi wasallam atunga atoka se ba ka ka cidinya fana sebe aka sallallahu alaihi wasallam ni ko ne ka bagi do bolo la ba jate na ya soro jite dona akoro sereno ka to jite dona akoro selje watila ani jena ba watila ye fere ka jibe do akoro nyamma don ma ba fole ma ko ka allama akoro me allama burge jibe do akono selje ta watila ani jena ba ta watila wallahu ta'ala a'lam in galin nanina doka in galega ko ni mo be sella limam ko fe limam be karangala kana may tolobala ko yala ko fatiha karane ko dia wiyalwa ama fina ko fatiha karane dia wiyalo al naso mo be sella limam ko fe tolobe limam karankana ina fa limam abu dawud rahimahullah kala kala nyama ka kitabu konomi sunani ana ubada ibn samit radiyallahu ta'ala an akoni minna nakabo ubada ma alaka diyambama akikando كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وكنت في فجر سلة شبه وقف صلى الله عليه وسلم فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة شبه صلى الله عليه وسلم أكا كرنك قرنا كرنا نقبليا أننك وقرمي قرنات بينك نعمي أما أورطغلا فلما فرغ قال تمنبنا شبه بنا سلة سلة كي كنتو لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ako tumadola abe karangala limamun kofe wa qulna na'am sahabo ke kando ko kame karangala ikofe qulna na'am ya rasulullah qala siwa ke kando la tafa'alu kay kanake akana karangala limamun kofe illa bi fatihatil kitabi funa kala ni fatiha karani akana karangala limamun kofe funa kala fatiha karani fa innahu la salata liman lam yaqra biha ako kama so selite moye mogomi ma fatiha kara akasilla otwani dalul langana mayani min bangira ka fo fatiha karani limamun ko babulu silla o kanga ko wetiya wiye ni hadithan sosali kala langa al-imam tirmidhi rahimahullah leka ka hasani bai hakimu fana ka hasani ani don wa shama ka hasani ni mo bai la ka fo kama sabati ama fenango min langana men lo ka fo ko fen sabati ni lo wala ko so ama fina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fe atira mo yi ka fatiha kara aya kara karan jogola be ka kara nyamima limamu makote ka fo kay lo ka wati di ko mo be fatiha kara wati bina ciba sallallahu alaihi wasallam atuntel loli do kere kere la fatiha karan kama ko mo ya kara ko wala ko sana ko wala dolin abo ko amin abe illo wati la be bismillahir rahmanir rahim fo wati bina naso abna sura do damna abe sura kana be taga wal ma be aya kara nabe fe ko kara nga ka wati do kere kere ko fe mo wef karanke o fa wato kono o te ciba ta abule sallallahu alaihi wasallam elen be ko fe lel be freke ani ka jatimna ke e se ka kara liman ko fe nyamma ala ko minga korona kono ida qura alquran fastami'u lahu wa ansitu koni korona be kana kay la menika ka ban ka idaje ay tuluma lo fe ka ban ka idaje o be kelale ni surato be kara fan ko amun lakinna makhsusun bi qira'ati al-fatiha ciba sallallahu alaihi wasallam ale ko an lo mi ga qur'ana karana fatiha karanina afon ngala koni qur'ana be karanya antulo malo fe kaman kan daje amma bon koni kuma kan karambe be do kono nga dobe kere kere ka bo akono e suratul fatiha te doni kono o kore mi be se ka fatiha kara al naso limambe karana kama so ciba ko sallallahu alaihi wasallam la tafa'alu kay kana karanke wotmo be do fastami'u lahu wa ansitu akom ga illa bi fatihatil kitab hada istisna o bayra ka fo afom ga la ngana karanke fatiha sentara fatiha be kara ko fe mo bolo al nasru tulubi limam karankana wallahu ta'ala a'lam in galil loruna doka in galiga ko mo flabe o flabe ka kan karana o flabe ka kan lonina ga dobe alebe suna yoro do barla katime doka ina fo dobe aleba bu musili nga don ta bu musili o bedo kaka karana ko yala ko joni ni limam ya kaka ni flala aba fina go ciba sallallahu alaihi wasallam aga nin kitil langana may anye
hadisala Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu ka hadisan lakali anana muslim ka kitabu kono mi sahihu kiba ko sallallahu alaihi wasallam ya ummul qawma qara'uhum li kitabillah ako mogole kan ka mogo laseli ani mogole kan ka mogo nyamoya ka misri kono laseli boloma momin ka karan ka bo Allah ta'ala ka kitabu belebele nina momin ka loni ka bo qur'ana la ani momin ka famiyali ka bo qur'ana la ani momin ka druseli ka bo qur'ana la ani momin ka qur'ana loniya ka bo ni jama toy ole kan ka bla jama nyafe kiba ko sallallahu alaihi wasallam fa in kanu fil qira'ati sawa'an ni o kala kelen karana ni o kala kelen lonina ni lonu la kanyala fa a'lamuhum bi sunnah min kan ka bla nyafe flala min ka loni ka bo sunna la ni afalaka ka loni ka bo ko mi loni mi ni barabe nyofe akambo loni suguyalima mo min ka loni ka bo sunna la ni mo min ka sunna baraka bo kadme chedon daka madamo karamo kala kelen ye o tigla mo le be bla nyefe o to fani ko famuya me flele ke no be kala kelen sunna yoro bela nga kelen be ale ba bon ko abon sili don ba leta bon sili sigata la minta bon sili la wole ka sunna ka bon yoro la katbe donika o to fa min ka sunna ka bon ni o kala kelen karana min ka sunna ka bon mo bla nyefe fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamu hijratan ni onana kanya suna lonina ni suna labarali la min ka hijra tiriyala ani min ka hijra kona amo bla nyefe okoro mi na soro bola kafri jamana na kana islama jamana na min na folo amo bla nyefe ni o yere make ni o kala kelen hijra la ina fa ko fa in kanu fi hijrati sawa'an lo kala kelen hijra la fa aqdamuhum silman ni min ka islamiya kona no kala kelen hijra la ni min ka islamaya kona min dona islamaya la folo doniye o tigla mo be bla doniye o kore mi na so fula be tibila lo islamaya la o kala kelen mangudo temeno la min ka islamaya kona mo bla nyefe walma o be so la islamaya kona nga min si korobe lo ka islamaya ka koroni don dai no la kanyala ko to la amo bla nyefe tiba sallallahu alaihi wasallam ka tabulu mirana ko yeni wallahu ta'ala a'lam ñingali worona doka ñingali ga koni mom ga do kolo do sa ka do kolo la mara tumana mina amma kona na se warma ka do kolo to fere ale ka do kolo sane ka wari garde akono tumana mina amma kona se warma ka do kolo to fere ko yala ko jagabe o lawa yalo nga fo la salimi do kolo kola wole ka fo na folo mo be ni jagabe wala do kolo te o doye foni akela kabe miriya do ma ina famana so ma na de Allah ta'ala nan folo do be jagabe bo lula ina fo sanu ina fo wargbe ina fo warmo mi mambolo ina fo saga ba ani misi ani nyome ani femo be bodu koro ani senefo ay folo mako al amwal az-zakawiyya nga do kolote on nan folo doy otuma la salim be do kolola wole ka fo jagata la fona kala la hala do ye min fo bena nasisa na de Allah ta'ala ni mo mi ka do kolo sa ka bena barado ke do kolo to ka aka do kolo do sa ka bena bondo la ka walma aka do kolo sa ka bena magazin do la ka walma ka do kolo sa ka ke seneka yoroy walma ka do kolo sa barado ke kama o do kolo suya jagati ola anna soran no do kolo fere kofe walma do kolo sanin tole ale ko ni mira ka bana lole ke ala walma abena barado ke ala nga kofe anana ka fo ndono barato ke walma barato ke la o do kolo suya jagatu ola kama soro amma sani commerce ani jago miriyai Senegal do kolo fana do kolo mbabolo na be Senegal laka do kolo mbabolo abe Senegal laka abe malo Senegal laka abe kaba Senegal laka o do kolo fana jagato la nga femme be ferna oye sene femme be ferna oye mi baloma fon oye mu fana be se ka lamara jagabe nyasi olule ma nasla jagabo hakeyama do kolo mi rebe na lola kaba mo do ka do kolo do sankalo ka ke sokono roye abalu yela mogoma walma ka boutique ni magasin ye abalu yela mogoma o do kolo suguya fana jagati ola wari mem nana ala jaga kitibe nyasin warlema ina fa be nyasin war to ma nyamima ga do kolo yere lole kala do kolo min kan bon la do kolo mo kan jagati ola ka ben do kolo yere ma
mɔgɔ dɔ bɛ yen n'ale ka dugukolo san a bɛ fɛ ka san ka bon dɔ kan walima ka baara dɔ k'a kan nka kɔfɛ a nana k'a fɔ nin dugukolo nin a ka kan ka feere ka wari kɛ ka ko wɛrɛ kɛ walima ka fɛn wɛrɛ kɛ o yɔrɔ la n'o wari ye o dugukolo suguya jaga t'o la nka n'a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ min mako tɛ bon lɔ la a tigilamɔgɔ ka san miiriya min b'a bolo ani miiriya min b'a kɔnɔ o le nin dugukolo nin bɛna san ni waati tɛmɛna n bɛna feere a miiriya foyi tɛ ka lɔli kɛ a kan ani a miiriya foyi tɛ ka baara kɛ nin dugukolo tɔgɔ kan a ka san ni kɔmɛrisi miiriya le ye i n'a fɔ mɔgɔ bɛ taa marchandise san ɲɛma ka taa feere mɔgɔ wɛrɛ ma ale fana ka nin dugukolo feeretɔ ye a ka ye k'a fɔ ka sɔngɔ ka di a ka san ni o miiriya ye miiriya min b'a kɔnɔ o le ye ka taa feere tugun ka wari minɛ ani ka tɔnɔ sɔrɔ min ka ca n'a ta ye o tuma fɛ n'a kɛla o ye a bɛ don karajago bonda kɔnɔ n'a donna karajago bonda kɔnɔ an b'a fɔ ko jaga b'a la o dugukolo suguya jaga bɛ k'a la ani jaga bɛ bɔ a la i n'a fɔ dɔw b'a kɛ ɲɛma n'o ka mɛn k'a fɔ ko dugukolo bɛ feerela dugu kɔ kan o y'a sɔrɔ dugukolo tɔgɔ sɔngɔ ka di ale bɛ taa caman san a la ni waati nana tɛmɛ a bɛ sɔrɔ sisan k'a feere sɔngɔ la min ka ca ka tɛmɛ ale ka san min na o dugukolo suguya jaga bɛ bɔ o la ni san yɛlɛmala valeur min b'a la o waati ani a sɔngɔ tɛ jigin min duguma o waati a bɛ jaga bɔ ka bɛn o ma i n'a fɔ ni karajago b'a bolo ni san yɛlɛmala a bɛ karajago jaga valeur bɔ a bɛ karajago valeur jaga bɔ ɲa min ma dugukolo fana jaga bɛ bɔ o ɲɛ kelen ma ka masɔrɔ laɲini min b'a kɔnɔ o le ye k'a san ka ban k'a feere a bɛ don karajago bonda la n'a y'a sɔrɔ a ka nin dugukolo nin san k'a bɛna commerce k'a la laɲini min b'a bolo ka jago k'a la nka sanni kɔfɛ kalo kelen kalo fila dɔ n'a fɔ ko karamɔgɔ cɛ i ka yɔrɔ min sɔrɔ nin ye i janto yɔrɔ tɔgɔ la i kana sɔn ka yɔrɔ tɔgɔ feere a ka miiriya yɛlɛma a ka sanni miiriya min a ko miiriya yɛlɛma a nana miiriya wɛrɛ ta k'a fɔ n tɛna commerce k'a la tugun n tɛna jago k'a la tugun n bɛna to n bolo k'a lɔ n'a kɛla o ye jaga bɛ bɔ a la o tuma fɛ jaga bɛ kɛ a la n'a y'a sɔrɔ a ka san ni karajago miiriya ye a fana tola o miiriya kan fo san yɛlɛmala k'a to jaga bɛ bɔ a la nka n'a y'a sɔrɔ a ka san ni karajago miiriya ye yanni san bɛ yɛlɛma miiriya tɔgɔ nana yɛlɛma ka bɔ karajago miiriya la miiriya min b'a kɔnɔ sisan o de ye k'a lɔ miiriya min b'a kɔnɔ o de ye ka ko wɛrɛ k'a kan ni a kɛla o ye a bɔra karajago miiriya la nka n'a y'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka ko dɔ de k'a kan k'a lamara i n'a fɔ ka dugukolo dɔ san a bɛ fɛ k'i bolonɔ bila a la k'a lamara yan'a feere waati bɛ se a ma bɔ karajagoya miiriya la fɔlɔ nka kuma laɲini min a bɛ fɛ k'a lɔ ka kɛ bon ye ka kɛ siyɔrɔ ye walima ka kɛ fɛn wɛrɛ ye a tɛ feere ni min ye n'a kɛla o ye a bɔra karajagoya miiriya la tuma dɔ la fana a bɛ se ka dugukolo dɔ san laɲini min b'a bolo o de ka bon lɔ a kan n'a kɛra o ye jaga t'a la nka kɔfɛ a bɛna miiriya wɛrɛ ta a bɛ miiriya wɛrɛ ta k'a fɔ n tɛna bon lɔ tugun n bɛna nin kɛ karajago daminɛ ye sisan n bɛna nin feere ka fɛn wɛrɛ san k'o feere ka fɛn wɛrɛ san o miiriya tali min fana kɛra o ye a bɛ don sisan jaga bonda kɔnɔ ani a bɛ don karajago bonda kɔnɔ ni san yɛlɛmala o miiriyaw tani kɔfɛ a bɛ kɛ karajago ye jaga bɛ bɔ a la nka n'a y'a sɔrɔ a ka san nin miiriya kelen t'ale yɛrɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ n'a ka se sɔrɔ a bɛna lɔ n'a yɛrɛ fana ma se sɔrɔ n'a ka mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a kɔ sɔngɔ la a bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ sɔngɔ na a b'a feere miiriya kelen t'a kɔnɔ o dugukolo suguya fana jaga t'o la kamasɔrɔ ale ma san karajago bonda kan ni a fana ma san jago kɔsɔn nka n'a y'a sɔrɔ a ka dugukolo dɔ san laɲini min b'a bolo laɲini min b'a kɔnɔ ka dugukolo tɔgɔ lɔ ka kɛ so ye ka sɔrɔ sisan k'a feere ale bɛ karajago le kɛla ani a bɛ julaya le kɛla ani a bɛ commerce le kɛla nka ale tɛ dugukolo jaran feere ale b'a san de fɔlɔ k'a lɔ ka sɔrɔ sisan lɔni k'a feere a tɛ sila kɔnɔ a t'a kɛla fɛn wɛrɛ a t'a bila a la lɔyi la a b'a feere la le n'a kɛla o ye fana jaga bɛ kɛ a la hali n'a sɔrɔ bon lɔ daminɛna bon ma b'a lɔ la fɔlɔ ni bon lɔ nana daminɛ ni jaga bɔ waati sera valeur min bɛ dugukolo ni bon o lɔli la o waati a bɛ dugukolo jaga bɔ ani a bɛ bon jaga bɔ k'a bɛn o ma ni bon yɛrɛ fana lɔla ka ban madama a bɛ yen a bɛ lɔgɔ la a b'a yirala mɔgɔ la a ma san fɔlɔ a fana b'a jaga bɔ kamasɔrɔ a ma bon tɔgɔ lɔ k'a ye don a kɔnɔ a fana ma bon tɔgɔ lɔ ko mɔgɔ ye si a kɔnɔ a ka lɔ le k'a bɛna feere ale bɛ min kɔ a la o de ye k'a feere ka wari minɛ n'a kɛra o ye a bɛ don karajago bonda kɔnɔ jaga bɛ bɔ a la nka tuma dɔ la a bɛ dugukolo dɔ san laɲini min b'a bolo o de ka wari garder i n'a fɔ min nana ɲininkali la sisan laɲini min b'ale bolo o de ka wari garder a bɛ siran wari mɔgɔ min b'a bolo ni a tola a bolo bɛna s'a ma a bɛ dugukolo dɔ filɛ ka t'o san ka wari tɔgɔ garder kɔfɛ n'a mako na se wari ma a b'a feere k'a ka wari ta n'a kɔrɔ ye jaga t'a la kamasɔrɔ a m'o kɛ karajago kama a kɔni ye siran Alahu Taala ɲɛ a kana kɛ miiriya min b'a kɔnɔ Alahu Taala k'o lɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan
akana ira mo la ka fo kale ka ke wole kama ka soro mira gura ba kono jaga be diago ka ni miriami oto be ni do kolo sana wari garde kama ka fo mena wari lamara mbolo kana sama nyami ma to bana mina na ma kon na se wari ma be do kolo to fere ka war to ta jaga te ke o do kolo to fana والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.